Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no, para ayusin natin guys. So itong phone device na ito guys ay Realme guys, no. Parang si Realme C12W, Realme C12E ganon. So same lang yun sila guys ng LCD guys ng Realme C15 guys, no. So meron na rin tayo ditong ano guys, LCD guys, no. So ititest natin guys kapag LCD guys yung tama nito guys, no. So yung ano nito daw nito guys ay kapag i-ano siya guys, kapag i-open siya guys, ay nag-vibrate siya guys, no? Yan. Yan. So kung ano nyo guys, nagba-vibrate siya dito sa akin guys. So nag-vibrate siya guys, pero wala siyang display guys, no? Yan. So hanggang vibrate lang siya guys, no? So try natin guys, saksakan guys ng charger guys. Yan. So yan guys, no? Kung ano nyo guys, ay nagba-vibrate siya guys, no? Pero wala siyang display dito guys. Yan. So, vibrate. Hanggang vibrate lang siya, guys, no? Yan. So, tanggalin natin, guys, sa charger, guys. Yan. So, nagba-vibrate lang siya, guys. Pero wala siyang display, guys, no? Or wala siyang response, guys, sa LCD niya, guys. Yan. So, ngayon, guys, ay share ko sa inyo, guys, kung paano natin, guys, itis, guys, no? Yung LCD na bago na ito, guys, kapag LCD, guys, yung tama nito, guys, no? So, una natin na gagawin, guys, ay tatanggalin natin, guys, yung SIM tray niya. Yan. So, hanap lang tayo dito, guys, ng pin natin. Yan, so tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi lang natin guys, no. So ngayon guys ay ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin yung unit na ito guys, no. Yan, so bubuksan natin paikot dito guys. So sa pagbukas nito guys, pwede tayo gumamit ng pang-opening tools natin or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys, prepare ko gamitin guys yung kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys. So, yan siya guys, no. So, nabuksan na natin guys. So, ngayon guys, dandahan natin buksan guys, no. So, ano natin guys, meron siyang ano guys, no. Dandahan natin guys, meron siyang fingerprint sensor guys. Yan, so dandahan lang natin guys. So, yan siya guys, no. So, naka-direct plug dito guys yung ano niya, nakadikit dito guys sa cover ng board niya guys, no, yung fingerprint sensor niya guys. Yan. So, tabi natin to guys. So, ito guys, no, kailangan natin guys ma-access dito guys yung mga flex cable dito guys. Kaya, kailangan natin guys tanggalin guys yung mga bolts nito guys, no. So, tanggalin natin guys yung mga bolts guys. So, nabuksan na rin pala ito guys, no. So, kung makita nyo guys, malalaman natin guys kapag nabuksan na guys yung unit nito guys kapag wala na siyang cell guys, no, or selyado guys sa kanyang bolts guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys ay kulang na guys yung bolts niya guys, no. Yan, meron siyang isang kulang na bolts dito. Yan. So, meron siyang isang bolts guys. So, siguro nga chinik nila guys, no. Binuksan nila siguro guys yung unit nito guys. Chinik nila. So, try din natin check guys, no. Buksan natin guys. So, yan siya guys, no. So, natanggal na natin guys yung mga bolts yung guys, no. So, angatin natin guys. So, yan siya guys, no. So, natanggal na natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no. Ito guys yung flex guys ng LCD niya guys. So,
tatry natin guys, no, titest natin guys yung bagong LCD guys. Yan. So, yan siya guys. Yung flex guys ng LCD niya. Tapos, titest natin guys yung bagong LCD nito guys. So, yung LCD nito guys ay pang ano to guys, no? Realme C15 guys. So, i-check natin guys yung ano niya guys, yung terminal niya. So, halos magka-preo naman guys yung terminal niya guys, no? Yan. So, try natin guys salpak guys, no? So, kapag maging okay to guys. So, tanggalin muna natin ito guys. So, kapag maging okay to guys, so ito na lang yung ikakabit natin guys na ano guys, no? Hindi natin mag-order guys. Wala lang siyang display guys, no? Pero kapag ano guys, kapag charge natin or i-power on natin guys, ay meron siyang response guys na vibrate guys, no? So, malaki yung posibilidad guys na buhay guys yung board guys, no? So, check pa rin natin guys. So, yan siya guys, no? So, nasalpa ko na guys yung flex cable niya guys sa terminal guys sa board niya guys, no? So, try natin guys panda rin guys, no? Try natin guys kapag LCD lang guys yung tama guys, no? So, kapag LCD guys yung tama niya, ay kabit na natin guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, ay nag-display guys yung LCD niya guys, no? So, ibig sabihin guys, buhay yung board guys, no? So, try natin guys i-touch guys, no? Try muna natin guys yung LCD na ito kapag working guys, no? Functional siya guys. So, kapag okay na yan siya guys, kapag nakiklik naman siya or working naman guys, ay sasalpak na natin dito guys, no? Install na natin yan. So, antayin lang natin guys. So, yan siya guys, no? So, yun, yung may-ari pala nito guys ay NARS guys, no? So, try natin guys i-touch guys, no? So, meron pang laman guys na 60% guys, no, na battery niya guys. Yan. So, try natin guys, no? So, kapag working naman guys yung touch niya guys, so, install na natin guys, no? Yan. So, okay naman siya guys, no? So, medyo lag lang siya guys, no? So, yan siya guys, no? So, ibig sabihin guys ay working guys yung LCD nito guys. So, ayos guys yung LCD niya. So, na-test na rin natin guys. So, pwede na natin siyang install guys, no? So, tanggalin muna natin guys. So, i-off muna natin. So, power off natin guys. Yan. So, tanggalin natin guys yung flex cable niya guys. So, yan siya guys, no? So, natanggal na natin guys yung bagong LCD niya guys. So, tabi muna natin to siya guys. So, yan siya guys, no? So, sunod natin ang gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung battery niya. Yan. Para ma-access natin guys yung flex cable ng LCD niya guys, no? So, tanggalin natin guys yung battery nito. So, yan siya guys, no?
Yan, so medyo matigas-tigas lang to guys, no, yung pagkahila natin nito guys. Kasi parang ano siya guys, no, hindi pa natanggal guys yung battery niya. So dito guys, gagamit lang tayo guys ng lacquer thinner natin guys, no, para maglambot guys yung dikit niya guys sa battery niya. Yan, sabay hilain natin guys, no. So ano lang natin guys, pasukin lang natin guys yung nilagay natin. Yan. So try natin guys, no. So tanggalin na rin natin guys yung flex cable sa battery niya guys. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys. Yan, so tabi lang natin guys, no. Yan. So ngayon guys ay hilain lang natin guys yung plastic na ito guys. Ito. So yan siya guys, no. So ito guys yung ano niya guys, yung flex cable guys ng LCD niya guys, no. Ito guys. So sunod natin na gagawin dito guys ay tatanggalin natin guys yung damage niya guys na LCD na ito guys, no. Ito guys, yan. So sa pagtanggal nito guys, kapag wala kayong blower guys, so pwede tayo gumamit dito guys ng ano guys, no. Lacquer thinner natin guys para lumambot dito guys yung adhesive glue niya guys. Yan. So ginagamit ko lang to guys yung lacquer thinner nito guys pang palambot ng LCD guys kapag damage na guys, no. So kapag hindi damage guys yung LCD nyo guys, so wag nyo to gamitin guys kasi may possibility guys na pumasok guys yung lacquer thinner guys sa LCD guys, no. So ginagamit lang ito guys kapag damage na talaga guys yung LCD guys, no. Yan. Tapos guys, gamit lang tayo guys ng pang ano natin guys. Ito. Pwede tayo gumamit ng bara guys or pwede tayo gumamit ng ganito guys, no. Yan, so papakita ko sa inyo guys. So yan siya guys, no. So hilain natin guys. Yan, so natanggal na natin guys. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay gagawin natin guys, linisin lang natin guys yung mga glue niya guys, no, na mga nato yung glue guys.
Yan, so malinis na siya guys, no. So sa akin guys, tinatanggal ko pala ito guys, no. Ito guys yung ano nito. Yan, yung parang foam na ito guys. So tinatanggal ko to guys, no. Minsan kasi guys makapal guys yung replacement guys na LCD. Kapag makapal guys yung replacement na LCD guys ay hindi magpipik sa frame niya guys, no. So mahirapan tayo magkabit guys kapag hindi fix guys, no. So kailangan natin guys matanggal to guys, no. So tanggalin na lang natin to guys. So yan siya guys, no. So pwede na tayo guys maglagay ng panibagong adhesive glue natin guys, no. So ito na siya guys, no. So pwede na natin guys lagyan guys ng glue guys, no. So bago pala natin guys lagyan ng glue guys, ay check muna natin guys yung filter niya guys, no. So kung makita nyo guys nakakabit dito guys yung filter niya. Yan, so kailangan natin mailagay rin dito guys, no, sa frame niya guys. So ano dito guys, na napaka-importante nito guys ng filter nito guys. Kapag walang filter kasi nito guys ay mabilis guys ay pumasok dito guys sa camera ninyo guys, no. Dito guys sa camera niya guys. So kailangan natin guys ma-install guys yung filter na ito guys. Yan, so linisin lang natin guys. So yan siya guys, no. So nailagay na natin guys. Yan. So ngayon guys ay lalagyan natin guys ng glue guys, no. Lagyan na natin guys ng adhesive glue natin guys. So sa paglagay pala guys ng adhesive glue guys, so dapat guys tamang-tama lang guys, no, para pagkalagay natin guys sa frame nito guys ay fix na fix siya guys, no. So simula tayo dito guys sa taas guys. So paikot yan siya guys, no. Paikot yan siya dito. Yan. So ingatan nyo guys yung sensor dito guys, no. Yan. So ngayon guys ay nalagyan na natin siya guys ng glue guys, no. Yan. So pwede na natin guys lagay guys yung install guys yung bagong LCD niya guys, no. So ito guys yung bagong LCD niya guys, no. So tanggalin na natin to guys, no. So na-test na rin natin to guys. Tapos ito guys, no, tanggalin na rin natin to guys. So tanggalin na rin natin to guys, no. Idikit natin kasi to guys. So yan siya guys, no. So dikit na natin guys. So wait lang guys, no. Yan, so dikit na natin guys, no.
Yan. Tapos salpak natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys, ay fix na fix siya guys, no? Yan. So, pwede na natin siyang ilagay guys sa ano niya guys, no? Yung flex cable niya guys, pwede na natin lagay guys sa terminal guys. So, yan siya guys, no? So, nailagay na natin guys. So, balik natin guys yung plastic niya. Tapos balik natin guys yung ano niya guys, no? Yung battery niya guys. So yan siya guys, no? So tanggalin muna natin guys yung bolts nito guys. Yan, tapos balik natin guys yung cover niya guys. So yan siya guys, no? So lagyan na natin guys ng bolts guys. So yan siya guys, no? So nailagay na natin guys lahat ng ano niya guys, no? Ng bolts niya guys. So try natin guys ilagay guys yung back cover niya guys, no? Tapos lagyan lang natin guys ng tape guys, no? Paikot guys. Dito guys. So try natin guys panda rin guys, no? Yan. So sa inyo guys, lagyan na lang nyo guys ng tape guys, no? Para maganda guys yung pagka-fix niya guys sa frame niya guys, pang suporta guys. Yan. So try natin guys, no? Kapag okay guys yung install natin guys.
So yan siya guys, no. So try natin guys, no. So lag lang siya guys. So okay siya guys, no. So lag lang siya guys. Yan, so okay siya guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-install guys yung bagong LCD natin guys sa atin guys na phone device guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.